नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतीय मोबैल सेवनदाता संघः एयरटेल अमेरिका राष्ट्रस्य मस्क महोदयेन साकम् अतिवेग इंटरनेट समयायां हस्ताक्षरं चकार। नूतन व्यवस्थायां मस्क महोदयस्य स्टार्लिंक संघस्य सेवनं भारते सर्वत्र ग्रामीण मेखलायामपि लभ्यते इति विशेषता अस्ति। अतीतमासे अमेरिका राष्ट्रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयेन साकं मस्क महोदयस्य भाषणादेव ईदृश निर्णायक चर्चा अजायत इति ज्ञायते। भारतीय राष्ट्रस्य मेक इन इंडिया पद्धतिः अत्यन्तं प्रोत्साहनजनकमिति DPI दुबाई राष्ट्रस्य मुख्य निदेशकः सुल्तान अहमद बिन सुबैद अभिप्रैति स्म। अतः एव भारतराष्ट्रस्य उत्पन्नानि आगोलराज्यान्तर व्यापारकेन्द्रेषु सम्यक् रीत्या विक्रेतुं शक्यते इति च सः प्रास्तौत्। धन्यवादः।